Mayong adlaw mga boss, naa na sadta. So karong adlaw padawong na pud sa atong destinasyon ani, biyahe na sadta no. Kay mobalik na sadta og balay-balay. Balik na sadta sa trabaho ani kay no choice man gyud ta kundi mo trabaho. Mao nang trabaho na sadta. Kay humanam tag lingaw-lingaw gahapon. Grabe man natong ligo-ligo gahapon. Karon balik na sa trabaho ani. Uli trabaho ingani rin na tong kuha na kinabuhi. Padayon lang kita permi mga boss, bunal lang kita permi kay no choice man ta kundi ta mo padayon. Awa gid tay mahimo kundi ta mo padayon, wa tay makaon. Mo nang padayon lang kita gyud, padayon sige lang tay ingog padayon ani. Laban mo na ginaingon gani lang, laban lang gyud, laban bisag way kontra hala laban. So karon day naabot na ta diri sa kuno. Ay sa Aglayan diri sa Round Ball. Sa mga taga Aglayan dia, shout out ninyo dia, naa na tayo sa Aglayan. Fast forward na ni mga boss kay kalubaton ko ani pag video nako. Round Ball, naa ta diri sa Round Ball. Siyempre pakita pa rin nato diha. Tamang takilid lang dara, hinuktok sa daplin ba pahipi bitaw. So dere hapit na ko naabot dere sa Malay-Balay. Dira video ra, tamang video lang. Tomorrow ito mga boss. Salamat. Bye bye. Ay kalimot og palo dira na unsa.